আজি লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 2022 চনত আমাৰ যেটো বছৰীয়া লীগ প্ৰতিযোগিতা সি ডিভিজন আৰু বি ডিভিজনৰ আজি অন্তিম খেল যেহেতু এই অন্তিম খেল বৰ্তমান চলি আছে তো ভাল লাগিছে উত্তেজনামূলক এটা খেল যেহেতু বি ডিভিজনৰ পৰা এ ডিভিজনত উন্নতি হ'ব যি টিমে আজি জিকে এবার কেটা বি ডিভিজন 11টা ক্লাবে অংশগ্রহণ করেছে সি 9টা এ 10টা से अक्ट'निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन जोंनि लांहिन तिनालि स्पर्ट्सनि बोसोरखिया जितु माने लीग बे लीगआव ए डिभिजनाव जोङो 10टा टीमखौ लानानै माने सिगाङावनो जोङो थांनाय 2 तारिखआव जोङो फाइनालखौ होनाय जादों जितु माने जोंनि ए डिभिजननि बेखौ फाइनालखौ अलरेडि जों होबाय दा बि आरो सि नि फाइनाला दिनै जादों बेहाय माने बि आव दंमोन टीमा 11टा आरो सिआव दङ 9टा गासै दिनै फाइनाल खेलखौ जों दा बर्तमान होगासिनो दं बेहाय जों दिनैनि जितु बे लांहिन तिनालि स्पर्ट्सनि देग्लायनि बोसोरनि 2022नि देग्लायनि थाखाय जों दिनैनो बे लीगखौ जों फोजोबदों যোৱা জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ যিটো বাৰ্ষিক লীগ প্ৰতিযোগিতা এই লীগ প্ৰতিযোগিতাটো 1 তাৰিখ যিটো জুনৰ পৰা হৈ আজি বি আৰু চিৰ চূড়ান্ত ফাইনেল খেল ইতিমধ্যে চিৰ ৰিজাল্টটো ওলাল এতিয়া বিটো ফাইনেলটো হৈ আছে এতিয়া ইতিমধ্যে মানে জহলাও এথলেটিক্স ক্লাবে এগৰত আগবাঢ়ি আছে যিটো ফাইনেল খেল প্ৰথমে মানে আমাৰ যিটো এ ডিভিজনত আমি 10টা টিম আৰু বি ডিভিজনৰ 11টা টিম চিৰ 9টা টিম লৈ কিনে আমি এই বছৰৰ যিটো মানে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত বা ডিভিজন পৰ্যায়ত আমি খেলাইছিলোঁ এইটো মানে আজিয়ে আমাৰ লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ মানে চূড়ান্ত বুলি আমি নিউজত আমি জনাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত কিবা খেল আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি ইয়াৰ পিছত আমি মুঠতে খেল বুলি এনেকুৱা নহয় আমি বক্সিং কোচিং কেম্প পাতিম বুলি ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ কৰি আছে আমাৰ DSO বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰীড়া বিষয়াৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ এইটো বক্সিং কোচিং কেম্প আমি পাতাটো আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈ আছোঁ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360